Assalamu alaikum my dear students. Hope you are all good. Today in this video we are going to discuss the chapter 3rd of your English book, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's start. Ahmad, Kamal, Sulaiman and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. The grandmother, whom they call Nanny, has promised them that she would tell them a true story. अहमद, कमाल, सुलेमान और शबनम शाम को सोते वक्त अपनी नानी के इर्द गिर्द बैठे थे एक कहानी सुनने के लिए। उनकी नानी ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें एक सच्ची कहानी सुनाएंगी। तो नैनी ने कहानी स्टार्ट की ऐसे। Nanny, listen children, I am going to tell you the story of a very great man. His name is Muhammad, peace be upon him. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Mecca, Saudi Arabia. Those were the times when Arabs buried their daughters alive. Most people did not want daughters. नानी ने बोला, बच्चों सुनो, मैं आपको एक बहुत अजीम इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। वो 571 ईस्वी में पैदा हुए। आज से लगभग 1400 साल पहले मक्का, सऊदी अरबिया के एक इज़्ज़तदार घराने में। यह उन दिनों की बात है जब अरब के लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफनाते थे। ज़्यादातर लोग बेटियां नहीं चाहते थे। अहमद इंटरप्टिंग, बट नैनी, वाई डिड दे किल देयर डॉटर्स? अहमद बीच में बोलते हुए, लेकिन नैनी, वो लोग क्यों अपनी बेटियों को मारते थे? नैनी, nobody wanted girls to be born to them. They considered girls inferior to boys. Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive. Even the cries of the daughter would not melt her father's heart. नानी, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो। वो लड़कियों को कमतर समझते थे बेटों से। तो जब भी कोई बेटी पैदा होती थी, उसका बाप उसे दूर ले जाके एक गड्ढा खोदता था और उसमें उस लड़की को जिंदा दफनाता था, यहाँ तक कि बेटी की चीखें उसके दिल को पिघला नहीं देती थी। सुलेमान शॉक्ड, ओह गॉड, हाउ कुड द फादर डू इट? सुलेमान चौंक गया यह बात सुन के। या अल्लाह, एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है? Nanny, all the Arabs did it. They gambled, drank wine and indulged themselves in all kind of evil deeds. नानी ने बोला, सारे अरब के लोग ऐसा ही करते थे। वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और हर तरह की बुराई करते थे। Kamal, was there no government there? I mean police etc. कमाल ने कहा, क्या वहाँ कोई हुकूमत नहीं थी? मेरा मतलब है पुलिस जो उनको ऐसा करने से रोकती। Nanny, no, the Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who would control everything. Killing of daughters, drinking, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. नानी ने कहा, नहीं, अरब के लोग जमातों में रहते थे जिसे कबीला कहा जाता था। हर कबीले का एक सरदार होता था और वो हर एक चीज़ और कबीले में हर एक चीज़ उसके इख्तियार में होती थी, यानी जो भी होता था सरदार की निगरानी में होता था। बेटियों को मारना, शराब पीना, नाच गाना और बाकी सारे बुरे काम उस ज़माने में एक रिवाज था। शबनम, फैशन, व्हाट डू यू मीन? शबनम ने पूछा, रिवाज, आपके कहने का क्या मतलब है? नैनी,
I mean, all the Arabs would do the same, whether they were poor or rich. نینی نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے عرب کے لوگ یہی کرتے تھے، یعنی وہ جو بھی برائی تھی وہ سارے کرتے تھے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. All the children, oh how sad. سارے بچے بول پڑے ایک ساتھ، کتنے دکھ کی بات ہے. Nanny, yes, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. نینی نے کہا ہاں، اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ان کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا اور ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ، جو مکہ کے ایک عزت دار قریش گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے والد وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، انہوں نے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا. احمد اوہ who looked after him then؟ احمد نے پوچھا پھر کس نے ان کی دیکھ بھال کی؟ نینی his grandfather عبد المطلب. He was the head of his tribe. According to Arab tradition, Muhammad, peace be upon him, was placed in the custody of a woman, Halima, who bought Muhammad, peace be upon him, for 4 years and suckled him. After this, his mother looked after him. Once Amna took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On their way back to Makkah, Amina fell ill and died. At that time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 6 years old. نینی ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی دیکھ بھال کی. وہ قبیلے کے سردار تھے. عرب میں ایک رسم یا رواج کہہ سکتے ہیں آپ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے حوالے کیا گیا جس کا نام حلیمہ تھا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک پالا اور دودھ بھی پلایا. اس کے بعد اس کی ماں نے اس کو پالا. ایک دفعہ حضرت آمنہ نے انہیں اپنے رشتہ داروں کے ہاں لیا جو مدینہ میں رہتے تھے. انہوں نے وہاں 1 مہینہ گزارا. وہاں سے واپسی پہ حضرت آمنہ بیمار ہوئی اور وہ وفات پا گئی. اس ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 6 سال کی تھی. Then the whole responsibility of Muhammad's, peace be upon him, upbringing fell on the shoulders of his grandfather Abdul Muttalib. However, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8, his grandfather also died. But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ساری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب پہ آ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہوا، لیکن وفات سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپی تھی. ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بڑے بھائی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے. Dear students, this was all for today. Rest chapter we will discuss in next video. Allah Hafiz.